1st 2014 ma ni Muhammad launching ma to kama unku to kama still dana kama nenda tile kama watch durma because ya I said I get actually tile la kurma kama ana shi akushi ma abe expected be shaw kama surprise kama ka la surprise ka ku pim taba ka ku kana ku pataba because ya inda chen la tama abang laro nda kamuto mila ka idea sheni en ba mal nyomoto ka nda ko chat ka ku chat ni ndo mon tin nyomoto abaya so la ma mi la time ma be shabi ya be sharan ka ra parum da hal ai kunun show ka hal di flow ko ka bi to damuto to sa bala kuma tamal ngula la tamal zoom tamal no tamal wiki pa so nda kushime ka hali so nda puru ka paru uncle no kula direct o pele avoadi same house nda kushime na gentleman ko yala ne jai ni man tem man ne jaman damu na halu birwa no ku pa ni no bo no di ma fila shi ai ka mani ko ya ko nkan so mu mamang da tlan kolma no bula ko ya nder garwa wi ne kan bai ni ke ne no kuna no man zian kan kuna ka zian ko yelma ne music ma kan wula kan li non de kan ku non de me kan no ye ku non de me ye afan kam dem biara ne mbo na ndi ko yelma ya ni to de me ni be sha ma ne be dam un yen so kama de ku ne bor ti har sha de ku changla so ka ya ne mal yila no no o chame kan nan album kan launch so kan yelo mi pum record kan da embed ki da cha record changla kan du kan yem mal ye be ye de sai ne mi de sa le album da ba galsi ko wane dbala ne ba to Denmark na pa mi studio once so kan yelo because then the 5 tracks kan da be form ba ko tuma laare kan je to din kan da me in ka fila kan mi ami din sa me de me to be chimi other tracks so ka o chekati to bo dab silema so din da ko hal bi bin jahar pergale made games mini tag ni ne ka da ko bi irin da fana bin jahar din bor ban sha ka ko be calculate ko de ko tuma laare so ka nan da bai gidan nan da bai yuwar ko na me irin radio promo be shaka ma so din ami da haji fiyar da nan to har since then ma artist so be dila time ma amfana ta pa ami be shaka da nan ma mama uncle bala ma o mi jam no bon no song ma tunda ku na shu ma kala be ka tranya so ma mi buru a jack no kama pun man yin chambono kama kare okula en dilan ma jola kama la melo mberti o mi baza businessman o bazo bija pam so quand on yeti en nwa no bula ko tenan bane kama ku kanati ya mi mo so la di ma ku do edu ko ko ma no be du ne ngel kan piana ku piamna ko ku pop moto ma ka moto palle ka ko o dun o farana ka fixele kala ku fixele na ze ka petro ganza ku pana kene nen tuma la irin kulan baji shel banda ku dir la armana tikitena men kasen wa ko la arma ka ze ko nen kun baji ma kan pa so kan manda vie ayo ko nen zancha ne kubo rabi yere hatta na kubo rabi and since nra ku dir la arma men mutwayi irin banda kase mami o zo biya pa ko to o ko he ako yin kaso ya ira tema invitation so da to kana in yare de no ha o to ta me la ka di ka cd so since then this ma blessing ma pilma so Cartel 2016 ma second album ma ma in to lan yare ne ma no nda because ma nin nan ma in ya fa shel de in me be jirla are girin karen sai nan so mama no da finance
binshaɣu kama pula second album so don ku pili shamba so man ku to yen ba di afani bila mane so anto porte kamana ma nin ka nin positive ka vela ka to yelma kara binshaɣu gba za ku niŋ industry ma puuni kama ka ku to tamde ka ku binshaɣu tam kam ai to ku gumle nyɛla binshaɣu n chɔɣisira kɔbani chaɣan ya binshaɣu do mami tana nyɛla wula kan yɛlma gangster nim nyɛ tana ma ti zooi pala zuɣu pam so biɛrim kam ti wumla hali biɛrim bilifu shɛli bin to kuwa suli ba ka nyɛ hankali kpahaya nyɛ bi mini bi kuwa la suli maa binyahari tu ni ko di gba zaa di galisiya o bɛɛ ni din ku bɛ maa ni ku nyɛ tu shɛli music and that and non program shell pack it time one like was it 2012 to 2013 to 14 man da man then man ka bemira bila bra ko zan ati ma that time ka tagli no bara ko ken ma tagli mi gba ma o ba businessman no since then wa hu ka o en chance wala so on be bila ko ya no don ne a en chance wala so retune in check out maybe ka te represent ma iron da yin shamba so ba me da nye MC ni ma no konti kama no konti surface ma irin banda nye irin the head no ra twabo senior iko da be bandum da nye ri tunu no ma la programme tel no min da nye MC no kama nin kama banku be kama ba nin no ku ko ko tisha so din da nan kankana so din da kankana do ra pun jelba onyon ka bon ben bien chamin de tata so ne kana ka sine ko ba jela mo saban bi non bon man so den ma ka sani ba za ka ta ura na be 5 minutes so mami underground artist the two ni nan dankana so mi sani nam da ku dankana ni ka batis sab tv so kartien nan tel nim min da nye MC ka ba zaɣasi ti bolibu so bin zaɣasi ti bolibu ka ti wolingi ka ba zaɣasi ba hali ka boli shɛba irin last time ma irin ti gba mi ban da ayisira ka bi gba yuya din tan garam nim ban da fu nyɛ ban garam nim ba 2010 puli za garam nim pun di tan garam nim ban da fu nyɛ ba so maa mi ban nim ban da fu nyɛ main artist shɛba ban so tini min da nyɛ underground so ka tell them zaɣasi ti bolibu la the time I mean voice court ni mi barata ma ba program do me Portobello be pikona ka ti yisi mani sani do me ni Dr. Fizamba ka ti changtan hal ni mani to ku pala ni mani ka was it ku to lam bang irin la MC ni ma pun so nda ko na anabi tibani na til ka ti yeltin chahi ko na til la ka tan la ka tell no la zaɣasi ti bolibu so la since then ma kan ayin lihmiya an di wahala shɛli n chaŋ tiŋna hali ni nimaani ka tom karen yin tom daŋna ka bi cha ka boli di shɛba a baŋ laabu kana ti shɛli mi gba zaa gadam bini album shɛli ŋɔ lɔnchin ni daa yan bala din time ma wurana bela anda no management anda front page front page so front page mami banda nyeri kpamba ma afa jira bien afa jin uncle ba ne real o pela voix onda pro o senior brother kare same house o kula same house the parent hal apu dundwe ma apu no ku jina ndu gelen wo dundwe la kenzana so afa jinim da nyeri kpamba so mami dimi da bra collaborate me garam management da collaboration the one da 5 minutes mini front page so then dan underground as usual we ma nda dan kanani nda kuma la shen ku buvien yaram pansi de kanani ka is the manager ko te de man influence nda ku first underground artist den dan pa be ma so nitam bin wanda ba what is kullum wades min bayan waya kullum interval ka en chantanga karen ta vubi ma da ajinjami bi agbana agba prana aku to chenu ate chankata don gumbo aza so kan ku Canada ka is the insidia ka sabin first mar sahab man ku tunu ku bol first ka ku
ka hali ka tab ti kana ti paai ka bi sabi bi zaa yila ka bi ti piɛligi underground boli bi bi boli ma ka di nyɛ hali is din ni mondi ni bi boli ma ni bi ko ni mana n taŋ na laa bin buŋ shɛli zaa ka bi MC for that particular n ku tolan ti di ŋmanila was it DJ staff bino ka MC maa mi MC gba zaa bi control your own programs no ama yi bi zaa na shɛba yɛn ʒi kpaŋa ka yɛli di niŋ so ka bi boli ma hali ka ti pa zaya di tu ni bi boli ma before ka bi naan kpe senior artist nim boli ma ayi di jɛra din chaɣu n ku tooi tamli maa n daa kuhurimi nimmɔhi zaa ka n daa ku kuhumi so ka ti pa binshɛɣu di mi daa chaɣu n kuhi maa nyɛmi yaa kama an bi tɛhiri binshɛɣu ni tooni ka ti niŋ bee an bi tɛhiri ni so ni saɣa niŋ a binshɛɣu ka laa niri maa ti niŋa ka di nyɛ yaa man direct uncle maa ŋun daa ni bi di boli ma ka bi wali mo ko zaɣa ni bi di boli ni bɔɣa abaŋ laaru so ka bi boli ma hali ka program maa ti na ka n bi du so din daa niŋ hali ka taali bi du saha ti paai ka o mɛmɛ n ku tooi du because ka n suhu bi doya so o daa du ka ti paai mi ya ka o boli ma n daa kɔŋ la du because ni zaa n naba daa sɔhim ka n daa ku bi niŋ bini ŋɔ so since laa binshɛŋa din chaɣu n ku tooi tam laa meen dina